जय गुरु। विज्ञ श्रोता एवं दर्शक मानकु गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ एक नूतन अध्याय को स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र। एबे आमे आलोचना करिबा विचार विभाग कथा। गोटे निर्दिष्ट उदाहरण आमे नबा जो थरे देखिबा जे प्रकृत जे निर्दोष से केमती दंड पाउछि। कारण विचार विभाग रे जोटी साक्षी अधिक मिले तारी सपक्ष ही न्याय जीव। जे साक्षी दे पारिबो नहीं, प्रत्यक्ष हो कि परोक्ष हो, जे साक्षी दे पारिबो नहीं, जे प्रचुर टंका वकील को दे पारिबो नहीं, सी जेते न्याय थिले, सत्य थिले, धर्म रे थिले भी हारिबो एवं दंड पाइबो। ये हूँ आम विचार विभाग न्याय। गोटे विषय आलोचना करवा जोटाक महात्मा टॉल्स्टॉय लिखिथिले बहुत वर्ष तले। विषयर ना है विचार रे दोषी। से निर्दोष किंतु विचार रे केमिति दोषी सब्यस्त है देखु। झीटे थाए ता ना हूँ नलिनी। ताकू 14 वर्ष। ता माँ जहाँ घरे चाकराणी काम करुला सी माँ एकुटिया थिले। जड़े संभ्रांत बसीय महिला से लुगापटा काची बासन बाजी निज पेट पोषुला। नलिनी जोटी खाऊला से शोला। मालिकाणी एकुटिया रहुवा हेतु नलिनी चाकराणी हेबा सत्वे स्वाधीन भाव से घरे चलुला। मालिकाणी गोटे भौणी थिला, तार पुओ ना हूँ रतिकांत। पुतुरा रतिकांत सैन्य बाहिनी चाकरी पाईगला। से खुशी से आसी किछि दिन माउसी पाखे रहिला। माउसी एकुटिया थिले। तेणु कहले निजुक्ति पत्र आसिया पर्यंत तू आम घरे रह। बाध्य करी ताकू रखिले। पुतुरा रतिकांत माउसी घरे से संभ्रांत मसीह महिला घरे रहिला। या भितर रतिकांत नलिनी सह प्रथमे भद्र कथबार्ता, तापर स्पर्श, तापर आदर आलिंगन एवं शेषकू सुविधा देखी प्रेम आगेला। उभय प्रेम आगे स्पर्श आलिंगन पर उपभोग प्रक्रिया आरंभ हो गला। दुहे मर्त्य को स्वर्गर गंताघर भाविले एवं बहुत दिन पर्यंत से एकाठी रहिले। शारीरिक संपर्क रखिकी रहिले अन्य मानक अजाणत। किंतु या भितर तांकर सुख आ बेसी दिन रहिलानी। सैन्य बाहिनी निजुक्ति पत्र आसीगला। निजुक्ति पत्र सौभाग्य सह विच्छेदर दुर्भाग्य मिशीगला। रतिकांत नलिनी को बुझेले, प्रिय समय बड़ बलवान। मु तुमको छाड़ी जाले सत, किंतु सत कथा है मो शरीर तुम ठारू किछि दिन अलग होउछि। मो मन आ हृदय तुम पाखे रही जाउछि। तेणु एक कथा शुणी नलिनी कांदिला। किंतु केंद्र सरकार अधीन चाकरी मिली। तेणु से जहाँ भी हेले खुशी खुशी रतिकांत को विदाय कला। किंतु सेतेबेलू नलिनी गर्भवती हो सारी एवं यथा समय ता जना पड़ू संभ्रांत मसीहा महिला जहाँ घरे से काम करुला ताकू तार पुतुरा को निर्दोष कही दोषी नलिनी को घर बाहर करदे। एवं नलिनी एकुटिया, बाप नहीं, माँ नहीं, भाई भौणी ना, स्वामी किए जानी। समाज स्वामी जानले भी ताकू स्वामी पद दे होनी। सी पलैला मिलिटरी। पुओटीए जन्म नाला। रतिकांत विदाय नेला बेले जो स्वल्प अर्थ किसी नलिनी की देइथिला सेइथिरे निजे चलिकरी पुओ को चलाइबा कष्ट। तेणु अनाहारे रही रही पुओटी प्रथमे मरीगला। पेट बोकेल सी ता घर बुलिला जे कौटी काम पाइब। जेते लोक घरे से काम कला, एक नुह बहुत लोक घरे बदली बदली काम कला। सेठारे घरर स्वामी जी मालिक सीए एवं सीए एवं तांको स्त्री मालिकाणी दिजन जहाँ नथिला बेले सेमानक पुओ एमाने समस्ते नलिनी की उपभोग करने को चाहिए। नलिनी देखा सुंदर, चौवन अच्छी, 15-16 वर्षर झील। तेणु सी शांति कौटी रही पारला ना। यही समय जड़े वयस्क महिला देखा तार दुर्भाग्य को सौभाग्य नुह। से वयस्क महिला जनक प्रचुर टंका प्रति मास देवे कही सांगे नहीं गले। कहले मु तो चाकरी करदेवी, तू बहुत टंका मास रोजगार करूँ, आनंद चलू, कहार उपर तो निर्भर करे दरकार नहीं। नलिनी बुझीपारानी से कुआड़े जाऊँगी। पहुँचीगला गोटे बेश्यालय। से बेश्यालयर मालिक होउछन से बुढ़ी जे यहाँ नहीं गला। एवं से बेश्यालय विभिन्न प्रकार लोक आसिले, बुद्धिजीवी आसिले, कोटिपति आसती, व्यवसायी आसती, ऑफिसर आसती, डाक्तर आसती, पुलिस आसती। ये समस्ते नलिनीर यौवन को टेक्निक कर शुणा लगे। किंतु असुविधा कौन है? नलिनी भल रोजगार कला सत, ता पेट पाटना से बहुत रोजगार कला। किंतु अन्य बेश्या मैंने जो मैंने से आउ कहीं गराक मैंने विशेष खोजिले ना। जे आसिला से पछे 2 घंटा 3 घंटा अपेक्षा करूँ, नलिनी की खोजला। तेणु एमाने ईर्षापरायण होगा। अन्य बेश्या मैंने ईर्षापरायण हो गले।
ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ନଳିନୀକି ସେଠୁ ବିଦା କରିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ। ଥରେ ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପ ଏବଂ କାମୁକ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଯିଏକି ସେଠିକି ଆସେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳ ତାକୁ ଏମାନେ ବିସିକିରି ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ନଳିନୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଦେଲେ ଯେ ନଳିନୀ ସହ ସିଏ ଏକାଠି ଥିଲାବେଳେ ନଳିନୀ ତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ନଳିନୀକୁ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନଳିନୀ ଉପରେ ରାଗ ଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ନଳିନୀକି ବାନ୍ଧି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ନଳିନୀ ଜେଲକୁ ଗଲା, ଥାନାକୁ ଗଲା, ତାପରେ ଜେଲକୁ ଗଲା। ଏବେ ନଳିନୀର ନରହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଚାର ଚାଲିଲା କେଉଁଠି କୋର୍ଟରେ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଦେଶ କଥା, ଆମ ଭାରତବର୍ଷ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଚାଲିଲା ସେଠି 6 ଜଣ ବିଚାରପତି ରହିଲେ। 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁରି ବିଚାରପତି ଏବଂ ଆଉ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ର ଲୋକ। ସେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ରହିଲେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସେଥିରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଲିଟାରୀରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇଥିବା ଜଣେ ଅଫିସର। ଏଇ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବା ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମିଲିଟାରୀରୁ ଯିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନଳିନୀକି ଗର୍ଭବତୀ କରିଥିବା ରତିକାନ୍ତ। ତେଣୁ ନଳିନୀ ଆଶା କଲା ଯେତେବେଳେ 6 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମୋ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୋତେ ପୁଅଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପୁଅ ମରିଗଲାଣି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ନଳିନୀକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆଣି ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ହାଜର କରାଇଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସମ୍ଭୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଆସି ନଳିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ। ସେତିକି ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ନଳିନୀ ପାଇଁ କେହି ଓକିଲ ମିଳିନି। ଯେଉଁ ଓକିଲ ଜଣକ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ନଳିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼, ସିଏ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଚାହିଁଲେ। ନଳିନୀ ପାଖରେ ପଇସା କେଉଁଠି ଅଛି ଓକିଲଙ୍କୁ ଦେବ? ତେଣୁ ସେ ଓକିଲ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ସଦାବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସେ ନଳିନୀ ସପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ସିଧା ଖାଲି ଠିଆ ହେଲେ ଯାଇକରି କୋର୍ଟରେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ନଳିନୀ ଭାବିଲା ଯେ ତା ସପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯିବ କେମିତି? ଯେଉଁ 3 ଜଣ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ କେସ୍ଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚାରପତି, ତାଙ୍କର ଘରେ ସବୁବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁଏ ଏବଂ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ତୃତୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଚାରପତି, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ନଥାଏ, ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କହନ୍ତି କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ 3 ଜଣ ଯେଉଁ ବିଚାରପତି ଥିଲେ ତା ଦେହରୁ ଜଣେ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ଜଣେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କେସ୍ଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏମାନଙ୍କର ତ କିଛି ବିଚାର ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ୟାର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ପଦେ କହିକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ଶହ ଶହ ଲୋକ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇସାରିଲେଣି। ବିଚାରପତିମାନେ ତ ଏମିତିଆ ଜୁଟୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ତେଣୁ ଶେଷକୁ ବିଚାର ହେଲା ଯେ ନଳିନୀ ନରହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସିତ ସେହି ଦେଶରେ ତାକୁ ଏକ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏକ ନିଷ୍ପାପ ନିରୀହ ଗରିବ ଝିଅଟିଏ କିଛି ନ କରି, ତାର କିଛି ଦୋଷ ନଥାଇ ନରହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଏ ବିଷୟଟି ବହୁଦିନ ତଳର। ମହାତ୍ମା ତଲଷ୍ଟୟ ତାଙ୍କ ଲେଖା ପୁନର୍ଜୀବନରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଠାରେ କେବଳ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ନାଁ ବଦଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ସମାଜରେ 2 ପ୍ରକାର ଦୋଷୀ ବିଚାରାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସୁଖରାମ, ଶିବୁ ସୋରେନ, ଲାଲୁ ଯାଦବ, ଜୟଲଳିତା ଏମାନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ନେତା ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହେଲେ ଲାଉ ଚୋରି, କଖାରୁ ଚୋରି, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଲୋକ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତଳୁ ନହେଲେ ଉପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଖଲାସ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଦେଇକରି ଭଲ ଓକିଲ ଲଗେଇ, ଏକାଧିକ ଓକିଲ ଲଗେଇ ସେମାନେ ଖସିଯାଆନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ତଳବାଲା ଏମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଖଲାସ ହେବାଟା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମ ଦେଶର କୌଣସି MLA, MP, IAS ଅଫିସର ବା IPS ଅଫିସର ବା ଶିଳ୍ପପତି କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ପୁଣି ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି, ନେତା ହେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକି ଅକ୍ତିଆର କରୁଛି, ଗରିବମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି ଖାଇଯାଉଛି, 5 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଯାହା ପାଉଛି ସବୁ ମୁହଁ ପୁରେଇ ଖାଇଯାଉଛି, ରାଜକୋଷରୁ ଖାଇ ଚାଲିଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଖାଇ ଚାଲିଛି। ମୋଟ ଉପରେ ରାଜକୋଷର ଟଙ୍କାଟାକୁ ଯିଏ ଖାଇବା ଶିଖିଗଲାଣି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଚାରରେ ଖସିଯିବ। ତେଣୁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟିଏ କିଭଳି ଆଶା କରିବ ଯେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟଟା ଆମର ଅଛି, ଏଇ ନ୍ୟାୟକୁ ବିଚାର କରୁ କରୁ ସମସ୍ତ ଦୋଷୀ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି ସିଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବା କ୍ଷମତାପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯିଏ ପୋଲିସ
जे कि शासन विभाग हाथ में अच्छी सी सब चाहब जे शासन विभाग में कौन लोकर कौन संपर्कीय दंड न पातु तेणु चेष्टा करी शह शह अपराधी अपराध कर लोक दंड पाँच खसी पाना तेणु ये लगाम छड़ा संस्कृति ये जो भ्रष्ट समाज ये जो विचार चली समाज जो अवस्था पहुँचला जो भली विचार न्याय पाइबा कथा प्रचुर टंका देकरी से भली करि न परिबा हेतु अधिकांश लोक शतकड़ा 90 रु अधिक लोक दंडित होउचंती जे खसुचंती से निश्चित भाव क्षमतासीन होइतिबे शासक दल होइतिबे बा तांकर चिन्हा परिचय होइतिबे एवं से माने कोनोसी भल जगार थिबे जद्वारा कि भल वकील तांक पे लड़िबे आम देशर विचार जहाँ ये जी भल भाव लड़ी करिपरिबो से जितिबो आ जे लड़ाई न करि परिबो जे पैसा खर्च न करि परिबो से निश्चित हारिबे से विचारटा ना विषयटा ना दिखाई विचार रे दोषी से निर्दोष किंतु विचार रे दोषी सब्यस्त होछि ये केवल टॉलस्टॉयଙ୍କ पुनर्जीवन गल्पर चरित्र कथा नुह आम देश में अधिकांश जगह ये सब जिन घटुଛି आम जदि चाहिए कौन लोक ना आम चाहिए आम कोर्ट कचेरी को जीवू ना आम क्या ना किसी केस देवुनि से किसी लाभ ना कारण अन्य मैंने आपण ना मिछरे केस देदेवे एवं से मिछ केसटा को प्रमाण करने को वर्ष वर्ष लगे थरे जंगल रे हाथी धरा अभियान होता बाघ गोटे दौड़ी पलाऊँ तेणु बाघ को पचारे जे तू कहीं दौड़ी पलाऊँ तो हाथी धरा अभियान चलती ना मत यदि बाईचान्स धरीदेवे दुर्भाग्यक्रम मत धरी नहीं जाए ताले मु बाघ हाथी नुह यहाँ प्रमाण करने को कोर्टे 20 वर्ष लगे ता भर मु मरी जाइबी बा न मरी दंडित निश्चय हेबी कारण मु खलास होगा मो मृत्यु जीवन काल भितर मु खलास हो पारि तेणु कोर्टे जो प्रमाण कथा बर्तमान जो शह शह संख्यार धरपकड़ चली सीबीआई विजिलेंस ये सब ईडी ये सब धरा पड़ुं लोके आप भावतु ना ये जो हल्लागुला चलती एतिक सीमित दंड फंड क्या मिलबार ना कारण से जहाँ संपत्ति बाड़ी राजकोष खाई से अल्प किसी खर्च कर मुक्त हे आज ना काली तेणु से दंड देवार क्षमता आम विचार विभाग ना कारण विचार विभाग प्रमाण खोजो बिना जे कहूँ मु मारी मु दुष्कर्म करी किसी दंड मिलूना से विचार हालापर जा जहाँ हम विचार से खलास हो तेणु टंका आउ क्षमता ये दुटी जदि ना ताले विचार विचार विभाग में आप न्याय पाइबा भारी कष्ट निर्दोष हेले भी आप विचार में दोषी सब्यस्त हे और किभली दंड मिल तार भी किसी हता ना से विषयटी ना रखाई विचार में दोषी आप दोषी नुहति किंतु विचार में दोषी सब्यस्त होती विषयटी जदि भल लगे आप निश्चित भाव चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे एवं लाइक करेंगे अध्याय टी शेयर करेंगे सांग सागर व्हाट्सएप ग्रुप रे जदि भल न लगे कमेंट भी देवे आप जो कमेंट दौरान से व्हाट्सएप रे केबे पठेबे ना यूट्यूब रे गोटे कमेंट बॉक्स अच्छी आप कमेंट दिंतु भल दिंतु खराब दिंतु जहाँ आपन को लगुच विषयटी शुणला आप मत व्यक्त करूँ आपण स्वाधीन मत व्यक्तटा आमपाई आहरी ठीक बाट को आमको आणव आज ये नमस्कार जय गुरु।